श्रोता बंधु मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज आउ एक सुंदर कहानी को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज जो कहानीटी कहबी ताहा हेउछि मौन व्रत करुथिबा बाबाजी कथा। थरे गंगा नदी कूलरे गोटे मठ करी जड़े बाबाजी रोहुथिले एवं सेही पाखापाखी गोटे राज्य थिला जार नाम थिला माकंदिका। से बाबाजींकर गोटे गुण थिला, से आश्रम रे थिला बेले शिष्यों सहित कथबार्ता करुथिले, किंतु भिक्षा मागिबाकू गला बेले मौन व्रत करुथिले। एहा द्वारा राज्यर लोक माने बाबांकू बहुत भक्ति करुथिले। गुरु एवं शिष्य माकंदिका राज्य बुली भिक्षा ग्रहण करी जीविका निर्वाह करुथिले। माकंदिका राज्य रे मौनी बाबांकर बहुत ख्याति चारिआडे प्रचार प्रसार होइथिला। दिने मौन व्रत करुथिबा बाबा भिक्षा करू करू जाई जणे धनी महाजन दुआरे पहुँचिले। महाजन सोफारे बसी थांती। तांको झियो आनी बाबांकू किछि भिक्षा देला। बाबा झियोटीर सुंदर रूप देखी निजकू आउ संभाली न पारी एक नयन चाहि रहिले। तापरे तांको पाटिरू बाहरी पड़िला, हाय हाय कि कष्ट कि कष्ट। एहीपरि कहिदेई से भिक्षा नहीं सेठारू चालीगले सत, हेले तांकर सेही कथा पदक महाजनक कानरे पड़ीगला। सेदिन उपर बेला महाजन आसी मठरे पचारिले, आपण तो मौन व्रत करिथिले, मो दुआरू भिक्षा नेला बेले हठात मौन व्रत भांगी कि कष्ट बोली काहींकी कहिले। बाबांको मनरे पाप पशि जाइछि। से देखिले ये गोटे सुजोग आसी पहुँची। तेणु से कहले, बाबा तुमर से जो झीटी मो पाई भिक आनीदेला ता देहरे बहुत अशुभ लक्षण देखा पाइली। से जदि तुम घरे रहे तेबे तुमे तुमर स्त्री एवं पुओ समस्ते मरीजिव। से झीर वंश खाई लक्षण अच्छी। सेया देखी मो पाटिरू सेहीपरि बाहरी पड़िला। एई कथा शुणी महाजनकर हालुक सुखीगला। मौनी बाबांक ठारे नगर जाकर लोकंकर भक्ति रहिछि, से बा काहींकी तांको कथा को अविश्वास करिवे। से काकुस्थ होई पचारले, बाबा केबे न फिटिबा पाटी आजी मो पाई फिटिछि, दयाकरी एहार प्रतिकार कौन कुहंतु। बाबाजी कहिले, गोटिए काम करंतु, आजी संध्यारे से झीओकू काठ सिंधुकरे पुराई नईरे भसाई दियंतु। आपणकर सबु अशुभ दूर होइजिवो, रिष्ट भी खंडन हबो। से सिंधुक उपरे गोटिए दीपटिए जाली देव। से झीओ ता भाग्य को धरी बंचिबो कि मरिबो ईश्वर जानती। आपण आ विलंब न करी शीघ्र काम तुटाई दियंतु। महाजन कहिले, सतरे मु सेया करिबी, आज ही ताकू विदा करदेवी। महाजन चलीगले। दिन जाई राति आसिला। बाबा तांको शिष्य मानकू कहिले, आरे शुण, मु प्रभुंको ठारू स्वप्नरे जानी पारिछि जे आजी रातिरे आम एई पाख गंगा नदी रे गोटिए काठ सिंधुक भासी आसिबो। ता उपरे गोटिए दीप जलुथिबो। तुमे सबु जाई नई कूलरे अपेक्षा कर। एहीपरि सिंधुक भासी आसुथिबार देखिले जानिबो जे प्रभुंको बाणी सत्य। तुमे जे कौनसी प्रकारे सेही सिंधुकटी धरी मो पाखकू नहीं आसिबो। सावधान, खोलाखोली करिबो नहीं। प्रभुंको अनुमति मागी मु खोलिबा व्यवस्था करिबी। बाबांको कथा मानी शिष्य माने नई कूलकू जाई केतेबेले सिंधुक भासी आसिबो बोली अपेक्षा करी रहिले। सेपटे महाजन बाबाजींको कथा मानी झीओकू खुआई पियाई पाट पीताम्बरी पिंधाई सजबाज करी गोटिए सिंधुक भितरे शुआई देले एवं सिंधुक उपरे दीपटिए जाली देई राति अंधार रे गंगा नदी रे भसाई देले। दैव जोगकू ठीक सेतिकी बेले जने राजा पुओ तांको सांगसाथी को नहीं गंगा कूलरे बुलुथिले। तांको आखिरे सिंधुकटी पड़ीगला। नईरे एमिति सिंधुकटी काहींकी भासी जाउछि बोली से तांको लोकंकु पठाई सेठी कूलकू टाणी आनिले। सिंधुको खोलीदेला बेलकू ता भितरे दिव्य सुंदरी झीओटीए बसिछि। ताकू देखु देखु राजा पुओ मोहित होइगले। राजा पुओ कहिले, से ताकू ही बाहा हेबे। तेणु से झीओकू पाट हाथी रे बसाई निज राजनगर को नहीं गले।
ଏବଂ ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପୁରାଇ ଦେଇ ନଈରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଏପଟେ ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଅନେଇ ବସି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମିଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲେ ସତରେ ନଈ ପାଣିରେ ସିନ୍ଧୁକଟିଏ ଭାସି ଆସୁଛି। ଗୁରୁ ଠିକ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ସିନ୍ଧୁକଟିକୁ କୂଳକୁ ଆଣିଲେ। ସିନ୍ଧୁକଟିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ନ କରି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ବାବାଜୀ ସିନ୍ଧୁକ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପାଖ ଆଖରେ ନ ରହି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି এই ସିନ୍ଧୁକରେ କ'ଣ ଅଛି ପଚାରି ବୁଝିବି। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି କିପରି? ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ଶୋଇବା ଜାଗାକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାବାଜୀ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବାଉଳା ହୋଇ ସିନ୍ଧୁକ ଖୋଲିଦେଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ତ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରାଗରେ ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁକ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏକା ଡିଆଁକେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ବେକ ଉପରେ ବସିଲା। ମୌନୀ ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ି ନାକ କାନରୁ ପୁଳାଏ ଲେଖା କାମୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ପକାଇଲା। ଇଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ ହୋଇ ରଡ଼ି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ି ବାବାଜୀ ମଠ କମ୍ପେଇ ଦେଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବାବାଜୀ ଓ ଚେଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଘଟଣାଟି ଏଇଆ। ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଆଣୁ ଆଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମହାଜନ ଖୁସି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଘରେ ପାଟରାଣୀ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ବାବାଜୀ ଯୋଜନା କଲେ ପ୍ରକାରେ, ଘଟଣା ଘଟିଲା ପ୍ରକାରେ। ଗୁରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାବାଜୀ ଯେଉଁ ମିଛ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ ଝିଅଟି ପ୍ରତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଫଳ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଢଗ ଅଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୁରୁ କଥା ଶେଷ କରି ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ କାଶିଆ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀର। ବାବାଜୀର ଠକ ଆଚରଣ, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଏତେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବାବାଜୀ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମଥାକୁ ଉଚ୍ଚା କରି ଚାଲିପାରିବା ଏବଂ କାହାର ଉପକାର ନ କରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପକାର କାହାର କରିବା ନାହିଁ, ଅନିଷ୍ଟା କାହାର ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। এই କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରପୋଜେସ୍ ଗଡ଼୍ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆମ ନିଜ କର୍ମଟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ଏତିକି ତ ଆମ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରିବା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହିଁକି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତା'ର ପରିଣାମ ଏକାଥରେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ସେଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଓଲଟି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ ଏଇ ଗପକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।